मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी इस सीरीज का उन्वान है प्रस्तिश, शुक्रगुजारी और इबादत। हम उन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं जो प्रस्तिश करती है, प्रस्तिश के फ़वाइद और ताकत। और आज मैं 3 अहम नुकात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। नंबर 1, प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है। नंबर 2, प्रस्तिश हमें बड़ा फ़ायदा देती है। नंबर 3, प्रस्तिश शैतान को और इब्लीसी कुव्वतों को बांधती है। तो सबसे पहले प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है। सुने, ज़बूर नंबर 34 में लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। प्रस्तिश के ज़रिए हम खुदावंद को मुबारक कहते हैं, उसे खुशी देते हैं। तो ये पहली वजह है कि हमें खुदा की प्रस्तिश क्यों करनी चाहिए, उसे जलाल देने, मुबारक कहने और खुशी देने के लिए। इसलिए मुसलसल प्रस्तिश करें, इसे अपना तर्ज ज़िंदगी बनाएं और खुदावंद को मुबारक कहने के लिए हमें पूरे दिल से उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए, क्योंकि वो नीम गरम या बेदिली से की गई प्रस्तिश को पसंद नहीं करता। खुदा पूरे दिल और जोश और गैर मुनकसम मोहब्बत करता है, तो नीम गरम या बेदिली उसके दिल को मुतमईन नहीं करती। ज़बूर नंबर 9 उसकी पहली आयत में इस तरह से लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। ज़बूर नंबर 111, खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। ज़बूर नंबर 138, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। तो प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है, पूरे दिल से की गई प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है। नंबर 2, जिस पर हम गौर करेंगे कि प्रस्तिश बहुत से तरीकों से हमें फ़ायदा देती है। नंबर 1, ये हमें खुदा की हजूरी में लाती है और खुदा की हजूरी को हमारे दिल में लाती है। नंबर 2, प्रस्तिश हमें मुकम्मल फतह में लाती है और नरसिंगा फूंकने का बायस बनती है। नंबर 3, प्रस्तिश हमारी ज़िंदगियों में खुदा को जलाल देती है। नंबर 4, प्रस्तिश हमें उदासी और दबाव से रिहाई देती है। नंबर 3, प्रस्तिश खूबसूरत है और हमें खूबसूरत बनाती है हमारे किरदार और शख्सियत को। नंबर 6, प्रस्तिश हमारे दिलों में ज़िंदा रहने के लिए और खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए हमें रूहानी ताकत देती है। नंबर 7, प्रस्तिश की तर्ज ज़िंदगी से हम खुदा को ढूंढते और उसके साथ हम आहंगी पैदा करते हैं। फिर देखें नंबर 8, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी और इबादत हमारी अखलाकी इक़दार और शख्सियत को कायम रखने, बढ़ाने और तरक्की देने के लिए एक बुनियाद फराहम करती है। और अब हम 9वें नंबर पर आते हैं, जो कि ये है कि प्रस्तिश और इबादत हमें अजीम ज़हनी सेहत देती है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज़हनी सेहत हमारी जिस्मानी सेहत से ज़्यादा अहम है, क्योंकि प्रस्तिश वैसे चीज़ों को देखने में मदद करती है जैसे खुदा देखता है। ये हमें ज़िंदगी की चीज़ों पर मुस्बत सोच देती है, इसलिए छोटी बातें हमारी सोच को मुतासिर नहीं कर पाती। प्रस्तिश हमारी आंखें खुद से हटाकर खुदा पर लगाती है। ये हमारे गुरूर को तोड़ने में मदद देती है। ज़रूरी है कि ये हर चीज़ का मरकज़ हो और हर चीज़ पर इख्तियार रखे। ये मुसलसल दबाव को तोड़ती है, तो ऐसा करने से प्रस्तिश सुकून को बढ़ाती है और फिर पुरसकून ज़हन, प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के वसीले हम अपने दिलों को खुदा के ज़बरदस्त इत्मीनान के आराम में लाते हैं। तो हम यहाँ ज़हनी सेहत के मामलात पर गौर कर रहे हैं। बाइबल कहती है, जैसे इंसान अपने दिल में सोचता है वो दरअसल वैसा ही होता है। तो आपकी तख़य्युलाती ज़िंदगी इंतहाई अहम है और इसमें प्रस्तिश का बड़ा किरदार है। अपनी सोच में तंदुरुस्त रहने की ये एक कुंजी है। हम इस पर 3 पहलुओं से गौर करते हैं। पहली बात, प्रस्तिश मुस्बत सोच रखने में मदद देती है। किसी मसले या मुश्किल के असल हुज्म को नापने की सलाहियत, चीज़ों को वजाहत से देखना मुस्बत सोच का एक हिस्सा है। कुछ मसाइल का आप पर गैर मुतनासिब असर होता है, फिर मनफी सोच आपके अंदर आती है। मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को एक तनासुब में रखें, तो प्रस्तिश इस मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में मदद फराहम करती है। हर चीज़ को खुदा की नज़र से देखने के वसीले, वो चीज़ें जो हमें बहुत बड़ी नज़र आती हैं, जब हम खुदा की नज़र से देखते हैं तो वो मसला नहीं रहती।
तो हम प्रस्तिश में खुदा की अजमत पर तवज्जो मरकूज करते हैं, दुश्मनों पर उसकी फतह और उसके वादों पर कि वो तमाम चीज़ों को भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। जब हम उसकी कुदरत और उसकी वफादारी और उसकी मोहब्बत को तस्लीम करते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो मसला बड़ा लगता था वो खुदा के लिए कुछ भी नहीं। तमाम ज़मीनी चीज़ें महज आर्जी हैं, मगर जो खुदा की तरफ से है वो अबदी है। हम चीज़ों की असल अहमियत को देखते हैं और ये हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ज़हनी इस्तेहकाम देती है। इसकी बेहतरीन मिसाल ज़बूर नंबर 2 में है, जिसका आगाज़ हर चीज़ को खौफनाक देखने से होता है। दुनिया की तमाम ताकतें खुदा और उसके लोगों के खिलाफ काम करती हैं। लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ सफ आराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं। फिर लिखा है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। और यही हालात दुनिया में हैं। जब हम उस चीज़ पर तवज्जो मरकूज करते हैं जो दुनिया में गलत है, जो बुरी है, तो हम दबाव और हौसला शिकनी में आते हैं। हमें ऊपर देखने और खुदा की नज़र से अपनी नज़र मिलाने की ज़रूरत है। और यही ज़बूर नवीस 4 आयत में करता है। क्या आसमान पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या परेशानी में है, क्या उसे उसकी फ़िक्र है? वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। तो क्या खुदा उस पर परेशान है जो कि ज़मीन पर हो रहा है? क्या वो मुझसे कह रहा है? क्या वो मुझसे यूं कहता है, ओह डेरिक बहुत बुरा हुआ, मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। मैं नहीं जानता कि फरिश्ते इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं। नहीं, खुदा हंसता है क्योंकि वो पहले ही हर मसले पर फतह पा चुका है। मसीह बादशाह फतह पा चुका है। वो कहता है, मैंने अपनी बादशाही आसमान पर कायम की है। यानी यसु पहले ही फतह पा चुका है। अपनी मौत और जी उठने के वसीले वो आसमान पर चढ़ गया और वो पहले ही आसमान पर अपनी बादशाही कायम कर चुका। वो हर चीज़ पर फतह याब होकर बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। तो खुदा इस हकीकत की निशानदेही करता है कि वो पहले ही फतह पा चुका और वो दुश्मन की नाकामियों पर हंसता है जिन्हें वो बेअसर करता है। हर चीज़ उसके कदमों में है। तो जब हम आसमान पर खुशी देखते हैं, आसमान हंसता है, आसमान खुशी से भरा है, आसमान फतहमंद है और हम उसकी खुशी में शामिल हो सकते हैं और दुश्मन की नाकामियों पर हंस सकते हैं। यूहन्ना 16वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, यानी खुशी करो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यानी मुसीबत और दुख की सूरत में इस दुनिया में हम नहीं जानते, मगर मुसीबत और दुख में हमें खातिर जमा रखनी है। हमें खुदा की फतह के लिए उसकी प्रस्तिश करनी है। हमें अपने जहन को मुसीबतों पर मरकूज नहीं करना बल्कि मसीह की फतह पर मरकूज करना है। इस तरह हम रूहानी लिहाज से मजबूत होते हैं और अच्छी जहनी सेहत में रहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को इंतहाई गहराई के साथ देखते हैं। हम मसाइल को खुर्दबीन से देखते हैं और उन्हें बड़ा बना देते हैं और वो अपने असल से बड़े नज़र आते हैं। अगर हम छोटे से कीड़े को माइक्रोस्कोप में देखें तो वो बहुत बड़ा नज़र आएगा, मगर हमें चीज़ों को खुदा की नज़र से देखना है जो कि सबसे बड़ा है। इस तरह हम मसीह में तमाम चीज़ों पर गालिब आते हैं और अगर हम अपनी सोच से देखते हैं, हम मसले से इनकार नहीं करते बल्कि अपनी सोच और जहनी रवैये से उस पर गालिब आना चाहते हैं और जवाब के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं। अगर हम खुदा पर भरोसा करें तो वो इसे भलाई में बदल देगा। तो हमें खुदा की बड़ाई करनी है। हम ये कैसे करते हैं? प्रस्तिश के ज़रिए, अपनी प्रस्तिश के वसीले हम खुदा की बड़ाई करते हैं तो हम तंदुरुस्त ज़हनी हालत में आते हैं। ज़बूर नंबर 34 में मरकूम है, मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। अगर हम मसले पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो फिर ये बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसके नाम को उस मसले पर बढ़ाई देते हैं, उसे जलाल देते हैं, फिर वो मसला सही तनासुर में हमारे सामने आता है।
جب داؤد نے جولیت کا مقابلہ کیا، اگر اس کی توجہ محض جولیت پر ہوتی تو اس کے دل میں خوف آتا۔ داؤد ایک سورما کے طور پر جولیت سے انکاری نہیں تھا، مگر داؤد خدا کو دیکھتا ہے اور خدا کروڑوں گنا اس جالیت سے بڑا ہے، اس لیے جولیت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ زبور نمبر 69 میں مرقوم ہے، میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ پھر یسایہ 40 میں مرقوم ہے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ تو جب ہم پرستش اور عبادت کے ذریعے خداوند کا انتظار کرتے ہیں تو عقابوں کی طرح اڑتے ہیں، اور عقاب کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ اوپر سے دیکھتا ہے، وہ خدا کی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ جب آپ خداوند کا انتظار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عقل کو نیا کرتا ہے اور آپ چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے، اور یہ جہاز پر سوار ہونے کی طرح، اور بڑی نظر آنے والی چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک اسٹیڈیم کی طرح جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو چیزیں چھوٹی لگتی ہیں، تو جب ہم خداوند کے انتظار کرتے ہیں تو ہم ویسے دیکھتے ہیں جیسے خدا دیکھتا ہے۔ ہم مسائل کا سامنا کرنے میں ذہنی صحت حاصل کرتے ہیں، ذہنی صحت کی۔ دیکھیں، دوسری کنجی یہ ہے، غرور کی بجائے فروتن ذہنی کیفیت پانا۔ ایک فروتن اور پرسکون ذہنی کیفیت ایک صحت مندانہ سوچ ہے۔ فروتنی ہمیں ہمارے مقام کی سمجھ عطا کرتی ہے، خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں مددگار ہوتی ہے۔ فروتنی کا متضاد غرور ہے، جہاں ہم مرکز بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے خدا خود بننا چاہتے ہیں کہ ہر چیز پر ہمارا اختیار ہو۔ تکبر انتہائی غیر صحت مندانہ ہے۔ ہم ہر چیز پر اختیار پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خراب ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل غرور ابلیس کا ایک ہتھیار ہے، یہ سوچ کہ وہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے، خود انحصار ہو سکتا ہے۔ غرور یہ سوچنا ہے جیسے ہم ہر چیز کا مرکز ہوں، ہر چیز کا انحصار ہم پر ہو۔ یہ سوچنا کہ لوگوں کا وجود دراصل ہماری وجہ سے ہی ہے، اور جب کچھ غلط ہوتا ہے تو غرور فوراً خدا پر الزام لگاتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہماری خدمت کے لیے موجود ہے۔ تو اس کے برعکس ہمیں فروتن رویہ اپنانا اور خود کو پرکھنا ہے۔ غرور آپ کو خدا کے فضل سے الگ کرتا ہے اور ابلیس کے دھوکے کے لیے آپ کو کھولتا ہے۔ غرور زیادہ تر غیر صحت مندانہ سوچوں کی جڑ ہوتا ہے، اور یہ شیطان اور اس کی منفی سوچوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ ایوب 41 میں بڑی دلچسپ آیت ہے، جب خدا ایوب کو بتا رہا تھا کہ یہ سب کسی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ اخلاقی طور پر وہ بالکل صحیح تھا، پھر بھی اس نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا اور خدا نے اس پر مکاشفاتی کلام سے ظاہر کیا۔ اور بائبل میں شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 34ویں آیت میں دیکھیں، خدا واضح کرتا ہے کہ کیا ہوا، لکھا ہے شیطان سب مغروروں کا بادشاہ ہے، یعنی اگر آپ غرور کا شکار ہوتے ہیں تو شیطان آپ تک رسائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں غرور کی روح شیطان سے ہے، اور ایوب غرور کا شکار ہوا اور شیطان کے لیے دروازہ کھولا، اسے اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ اور جیسے ہی اسے یہ مکاشفہ ملا، اگلی آیت میں ایوب توبہ کرتا ہے اور خود کو فروتن کرتا ہے اور دگنی برکات پاتا ہے۔ تو غرور کا بہترین جواب پرستش ہے۔ پرستش ہمیں خدا کی عظمت یاد دلاتی ہے کہ یہ خدا کی عظمت ہے، ہماری نہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہم نے خود کو نہیں بنایا۔ وہ ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ ہمارا مرکز ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
प्रस्तिश और शुक्रगुजारी याद दिलाती है कि हमारा इन्हिसार उस पर है, जो कि इंतहाई अच्छी बात होती है। और प्रस्तिश गुरूर की रूह को तोड़ती है और हमें पुरसकून होने में मदद देती है, और हम सोचते हैं कि हर चीज़ को काबू में करने की ज़रूरत नहीं। हम पुरसकून होते और जानते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है और हम महफूज हैं। खुदा को खुदा का दर्जा दें, हर बात को समझने और काबू करने की ज़रूरत नहीं। प्रस्तिश में हम खुदा के सामने खुद को फरोतन करते हैं और अपने दिलों में फरोतनी काश्त करते हैं, और ये अच्छी ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो हमें सुकून देती है कि हमारी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है और हम उसके मंसूबे में चलते हैं। हम उसकी तख्लीक हैं, वो जानता है हमारे लिए बेहतरीन क्या है। हम उस पर भरोसा और इन्हिसार कर सकते हैं। प्रस्तिश उसकी अजमत का ऐलान करती है, जो फरोतनी में हमारी मददगार होती है, और शुक्रगुजारी उस पर हमारे इन्हिसार को तस्लीम करना है कि तमाम अच्छी चीज़ें उसकी तरफ से हैं और हमारी तरफ से नहीं। प्रस्तिश और शुक्रगुजारी खुद को खुदा के सामने फरोतन करने में मदद देती है और फरोतनी पुरसकून ज़हनी कैफियत पैदा करती है, जो इंतहाई सेहतमंदाना है। ये जानने में कि आप कायनात का मरकज़ नहीं हैं, जहाँ सब कुछ आपके मुताबिक हो, और ये कि बस आप ही के हकूक़ हैं, आप ही के तकाज़े हैं। प्रस्तिश खुदा को तख्त नशीन करती और आपको तख्त से उतारती है, और ये बहुत अच्छा है। और शुक्रगुजारी और इबादत हमारे अंदर फरोतनी पैदा करती है, हमें याद दिलाती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी का मरकज़ और सरचश्मा है। उसके नाम की प्रस्तिश उसकी कामलियत लाती है, हमारे अंदर फरोतनी लेकर आती है। आप खुद पर शेखी कैसे मार सकते हैं जब आपको याद हो कि खुदा कौन है। शुक्रगुजारी बरकत लाती है, इस नज़रिए से आपको निकालती है कि आपने सब कुछ किया है। ये आपको फरोतन बनाती है। खुदा पर फ़ख्र करना खुद पर फ़ख्र न करने में मदद देता है। ये याद दिलाता है कि आपको खुदा की ज़रूरत है, और इबादत फ़रोतनी का मुकम्मल इजहार है। ये फ़रोतनी का मुकम्मल इजहार है, ये अपनी मर्ज़ी खुदा के ताबे करना है। ज़बूर नंबर 46 में खूबसूरत आयत है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि यह आयत फरोतनी की कैफियत को बयान करती है कि हम उसमें इबादत के ज़रिए दाखिल होते हैं, जहां हम जानते हैं कि खुदा ही खुदा है। हम इस हकीकत पर आते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों पर हतमी इख्तियार रखता है। और देखें, ये तर्जुमा खामोश हो जाओ, इससे बेहतर इजहार हो सकता है। इब्रानी में खामोश होने के लिए लफ्ज़ है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि खुद को पूरी तरह से रोक लो। वो कहता है, खुद को वहीं रोक लो और जानो कि मैं खुदा हूँ। तो ये मुकम्मल खामोशी और ठहर जाने से मुतल्लिक है। ये दरअसल आपके दिल को बयान करता है कि उसे मुकम्मल इख्तियार दें, उसे अपना मुकम्मल इख्तियार दें कि वो आपका खुदा है। ये पुरसकून होने और खुदा को काम करने देने की हिदायत है, और ये मुतहरिक इबादत है। और ये वादा है कि जब हम गरूर को छोड़ते हैं, हर चीज़ पर काबू पाने की कोशिश छोड़ते हैं, जब हम इबादत में अपना आप उसे सौंपते हैं, वो कहता है तब तुम खुदा को जानोगे। खामोश हो जाओ और जानो कि मैं खुदा हूँ। वो खुदा है। यानी जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा की बचाने वाली कुदरत को आप जानेंगे और आप उसका तजुर्बा करेंगे, और आप कहेंगे नहीं, खुदा ज़मीन पर कौमों में हुक्मरानी करता है। यानी आप जानेंगे कि जो कुछ भी होता है खुदा उस पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, और आप इबादत में सपुर्दगी के ज़रिए ज़हन की इस पुरसकून कैफियत में दाखिल होते हैं, और ये आपकी ज़हनी सेहत है। और ज़हनी सेहत की तीसरी कुंजी इत्मीनान है। हम परेशानी की बजाय इत्मीनान चाहते हैं। यकीनन दबाव और परेशानी हमारे दुश्मन हैं,
تو جب ہم پرستش کے ذریعے خدا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود کا مرکز ہم نہیں بلکہ خدا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ہمیں اطمینان کی کیفیت میں لاتا ہے، اور اطمینان ذہنی صحت کا جوہر ہے۔ اس کے برعکس پریشانی، خوف اور عدم تحفظ ہے، اور اس سب کی بنیاد خدا پر عدم اعتماد ہے۔ اور دیکھیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دانشور کہتے ہیں زندگی ایسی خوفناک بدقسمتیوں سے بھری پڑی ہے جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہم خوفناک چیزوں کے ہونے کا تصور کرتے ہیں جن میں سے بہت کم ہوتی ہیں۔ پرستش کرنے سے آپ خدا کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، خدا کی محبت اور بھلائی کے لیے۔ شکر گزاری سے ہم اپنے دل اور ذہن کو ایسی کیفیت میں لاتے ہیں جہاں ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اطمینان کی کیفیت میں لانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کی دستیابی پر بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم پرستش اور عبادت کے ذریعے اسے اپنے دل میں لا سکتے ہیں۔ یہ سایہ کہتا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ تو پرستش اور عبادت کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو خداوند پر مرکوز کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کامل اطمینان ہے۔ رومیو کے خط میں اس طرح لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ فلپیوں 4 میں مرقوم ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ یہ عبادت ہے، یہ پرستش ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ بنیاد ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو باقی آیات آپ کے لیے اچھے معنی رکھتی ہیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو دیکھیں، زندگی کے حالات میں جب ہم ان سے متعلق پریشان ہوتے ہیں، خود پر اور اپنے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جیسے کہ کوئی خدا نہ ہو جو ہمارے لیے کچھ کر سکے، ہم اپنی ذہنی صحت کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہم خود اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنائے گئے، مگر ہم پرستش اور شکر گزاری کے ذریعے اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور جب ہم خدا پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اپنے مسائل خدا کو دینے میں آسانی ہوتی ہے، مگر پہلے خدا پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور پھر ہم اپنی تمام درخواستیں خدا کے سامنے دعا اور منت کے وسیلے لاتے ہیں، مگر ان دعاؤں میں شکر گزاری شامل ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی شکر گزاری کرنا شروع کریں خدا کی محبت کے لیے۔ تیرا شکر ہو کہ تو ان حالات کو لیتا ہے، تیرا شکر ہو تیری محبت کے لیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو تیری محبت کے لیے۔ میرا تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس مسئلے سے نمٹے گا، مجھے دکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، وعدہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، خدا کا الہی اطمینان روح سے آتا ہے اور ہمارے ذہنوں اور دلوں کو بھرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں لکھا ہے، اگر ہم اسے خدا کو دیتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ دیتے ہیں، خداوند تیرا شکر ہو تو نے اس مسئلے کو لیا۔ لکھا ہے خدا کا اطمینان جو تمام سمجھ سے باہر ہے، یعنی یہ روحانی طور پر آتا ہے، یہ ہمارے ذہن سے نہیں آتا۔ آپ اپنے ذہن سے اطمینان پیدا نہیں کر سکتے۔ خدا کا اطمینان ایک روحانی طاقت ہے، یہ دراصل خدا کی زندگی ہے، یہ خدا کا اطمینان ہے۔ خدا کا روح ہے تو یہ روح سے آتا ہے اور یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ آپ کے ذہن سے زیادہ گہری جگہ سے آتا ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح کے وسیلے آپ کے دل اور ذہن کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں، یہ خدا کے اطمینان کے لیے دروازے کو کھولتا ہے کہ وہ آپ کی روح میں آئے۔ جب آپ اپنے طور پر ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خدا کے اطمینان کو اپنی روح، اپنے دل اور ذہن میں آنے سے روکتے ہیں۔ مگر جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ اسے خدا کو دیتے ہیں، تو یہ آپ کے دل کے دروازے خدا کے اطمینان کے لیے کھولتا ہے کہ وہ روح آئے اور آپ کے دل اور ذہن کی حفاظت کرے۔ یعنی یہ حفاظت کرتا ہے، یہ ایک مضبوط طاقت ہے جو آپ کے دل اور
ذہن میں آتی ہے اور پھر آپ کے دل اور ذہن کو کسی بھی فکر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ خدا کے اطمینان میں رہ سکتے ہیں، پھر بھلے کچھ بھی ہو یہ فکریں آپ کو نہیں چھو سکتی۔ تو تکلیف اور خوف اور پریشانی سے ذہنی دباؤ اور پریشانی تب آتی ہے جب ہم خود پر تکیہ کرتے ہیں یا اپنے فہم پر۔ ہم ذہنی طور پر یہ خود نہیں کر سکتے۔ جب ہم پورے دل سے خداوند پر توکل کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں، پرستش اور شکر گزاری خداوند پر توجہ مرکوز رکھنے کا ایک عملی طریقہ ہے تاکہ ہم مسلسل اسے سراہیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارا مہیا کرنے والا ہے۔ لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ جتنا زیادہ ہم اپنے فہم پر تکیہ کرتے ہیں دباؤ میں آتے ہیں۔ پرستش اور عبادت خدا پر توکل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور یہ کہ اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں۔ اور لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ جب آپ خدا سے منسلک ہوتے ہیں، اسے تسلیم کرتے اور کہتے ہیں تو ہی ان حالات میں خداوند ہے، مجھے دکھا کہ کیا کرنا ہے، اور وہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈالیں اور غیر ذمہ دار ہو جائیں، بلکہ یہ کہتا ہے خداوند تو رہنما بن اور مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور لکھا ہے وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ جب آپ خداوند پر توکل کرتے ہیں اور بنیادی سطح پر وہ اپنا اطمینان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، وہ آپ کو تھامتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ جب آپ اسے عمل میں لاتے ہیں اور مسلسل خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ اپنے دل کو اس پر توکل کرنے کے مقام پر رکھتے ہیں اور اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرتے، جہاں سے ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ میں اپنی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں جو مکاشفہ کی مکمل تفسیر ہے، اور یہ 15 پاؤنڈ میں آپ کے لیے دستیاب ہے۔ یہ اس سے بڑے سائز میں بھی ہے جو کہ 30 پاؤنڈ میں ہے، اور ہم پرستش کی بات کر رہے ہیں، اور ایک بات جو خدا کی پرستش اور جلال کا باعث بنتی ہے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں موجود یسوع کے جلال کا مکاشفہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے اسے زیادہ گہرائی سے سمجھیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب کی آیت با آیت اس میں تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہ آپ کو خدا کو جلال دینے کے لیے انتہائی متاثر کرے گی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے، چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.